जान का रोग बन गया। डिवीजन भर में फजाई आलूदगी बरकरार। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210, चिन्योट में 204 पॉइंट तक जा पहुंचा। टोबा में इंडेक्स 202, झंग में 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड। माहिरीन ने फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दी। अस्पतालों में गले और आंखों के मरीज बढ़ने लगे। शहरियों को स्मोक की सूरत हाल में एहतियात बरतने का मशवरा भी दे दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि स्मोक जान का रोग बन गई है। डिवीजन भर में फजाई आलूदगी बरकरार है। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210, चिन्योट में 204 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। टोबा में इंडेक्स 202, झंग में 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दी। अस्पतालों में गले और आंखों के मरीज भी बढ़ गए हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए फैसलाबाद से हमारे साथ अहमद सईद, टोबा से ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी और झंग से ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा मौजूद हैं। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करेंगे। जी साथ क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में, स्मोक के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज दिन के आगाज से ही शहर भर में जो है वो स्मोक ने अपने डेरे जमा लिए। दिन ब दिन जो है वो स्मोक की शिदत में इजाफा देखने को नजर आ रहा है। फैसलाबाद शहर में भी शाम के इस पहर भी जो है फजा में धुआं और मुख्तलिफ जो केमिकल्स मौजूद हैं जो कि सांस लेने के जरिए आपके जो है वो फेफड़ों के जरिए आपके अंदर जा रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो बायस बन रही हैं। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज भी जो है स्मोक की शिदत में काफ़ी इजाफा देखने को जो है वो नजर आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो स्मोक से बचने के लिए तिबी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को कुछ खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि जो शहरी हैं वो खास तौर पर जो मास्क और चश्मों का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें ताकि इससे जो है वो असरअंदाज होने से बच सके। दूसरी जानिब बात करें तो स्मोक के पेश नज़र जो है वो शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रही हैं, जिसमें जो है वो मैदे के अमराज हैं, गले के अमराज हैं, नाक के, आंखों के और मुख्तलिफ जो है वो इन्फेक्शन में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं, जिस हवाले से हमें अस्पतालों में भी जो है वो काफ़ी केसेस देखने को जो है वो नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता एक दो रोज़ की बात करें तो तब जो है वो स्मोक के साथ फोग भी थी, लेकिन आज की बात की जाए तो आज फोग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ स्मोक है शहर भर में। इस टाइम भी जो है वो हम महसूस कर सकते हैं कि फ़ज़ा में जो है वो आलूदगी है जो कि शहरियों को बुरी तरह से जो है वो मुतासर कर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस टाइम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 210 पर बरकरार है। दूसरी जानिब बात करें जिला इंतजामिया की जानिब से भी जो स्मोक की रोकथाम के लिए इससे कबल ही बड़े बड़े जो इकदाम करने के लिए दावे तो किए गए थे, लेकिन वो जो दावे थे वो दावों की हद तक जो है महदूद रहे, क्योंकि अभी भी शहर भर में जो वो ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो कि धुआं छोड़ रही हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्रियां भी मौजूद है। बट्टों को जिगजैग करने के लिए भी जो है वो कहा गया था जिला इंतजामिया की जानिब से कि स्मोक के मौसम से कबल जो है वो बट्टों को जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ताहाल काफी बट्टे अभी भी जो है वो चाह रही हैं। गाड़ियां काफी स्मोक छोड़ती गाड़ियां भी जो है वो नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो है फैक्ट्रियां भी जो है वो नजर आ रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो स्मोक में जो कमी देखने के बजाय इसमें जो है वो इजाफा देखने को जो है वो मिलेगा। लेकिन इस टाइम भी बात की जाए तो आज जो है वो दिन के आगाज से स्मोक ने जो वो शहर भर में अपने डेरे जमा लिए थे। शाम के इस पैर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 210 पर बरकरार है। शहरी जो है वो इस टाइम बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं स्मोक से, लेकिन जिला इंतजामिया जो वो उस तरह से इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रही जिस तरह से उसे क्योंकि करना चाहिए था, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो जिला इंतजामिया ने स्मोक से कबल बड़े बड़े इकदाम किए थे कि दावे किए थे कि हम जो है वो स्मोक की रोकथाम के लिए ये इकदाम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ दावों की हद तक महदूद रहे। और आप शाम को भी हवा में जो काफ़ी आलूदगी और मुख्तलिफ केमिकल्स देखने को जो है वो नज़र आ रही हैं और हर तरफ जो है वो स्मोक ही स्मोक है। ठीक है अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। झंग का रुख करते हैं जहां से ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। रमजान, क्या सूरत हाल है झंग में, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा थोड़ा। हम फ़ज़ाई आलूदगी के अदाद शुमार के हवाले से जैसा कि आपने आगाह भी किया है कि 197 पर्टिकुलर जो है सूरज ढलने के करीब आया, स्मोक की शिद्दत में जो है वो हमें कमी नजर आई। सुबह के वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 230 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दोपहर की सूरत हाल भी जो थी वो ऐसी ही रही, लेकिन अब जबकि रात के इस पहर जो है वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है वो कदरे बेहतरी हुई है। और इसके साथ साथ स्मोक के बादल जो है वो किसी तौर जो है वो छट चुके हैं। गो के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 197 पर है। यही वजह है कि झंग के बेशतर इलाकों के अंदर इस वक्त जो हद निगाह है वो 1000 मीटर से बढ़कर जो है वो 1200 मीटर तक भी चली गई है। लेकिन जो देही इलाके हैं वहां पर जो हद निगाह है अभी तक भी 800 से 900 मीटर के माबैन है।
تاہم اگر ہم پچھلے کوئی ایک ہفتے کے دوران کی بات کریں تو ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جھنگ کے اندر جو اسموگ کی انٹری ہے وہ جنوب مشرقی علاقوں سے ہوئی ہے. ٹوبہ سے اور فیصل آباد سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان علاقوں سے جو ہے وہ اسموگ کی انٹری جو ہے وہ ہو رہی ہے. مقامی سطح پر جو موجود 1.5 لاکھ سے زائد آپ کو بتاتے چلیں کہ اسموگ جان کا روگ بن گئی ہے. ڈویژن بھر میں فضائی آلودگی بھی برقرار ہے. فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 210، چنیوٹ میں 204 پوائنٹس تک جا پہنچا. ٹوبہ میں انڈیکس 202، جھنگ میں 197 پوائنٹس ریکارڈ کیا. ماہرین نے فضائی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دے دی ہے. ہسپتالوں میں گلے اور آنکھوں کے مریض بھی بڑھنے لگے ہیں. اس حوالے سے چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں. وہاں سے وقار گھمر نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقار، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ چنیوٹ میں؟ کی بات کریں تو کل کی نسبت آج جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا تقریباً 30 پوائنٹ کم تھا. صبح 222 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا تھا. اس وقت موجودہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 204 پوائنٹس شو ہو رہا ہے، اور اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اسموگ کی یہ جو لہر ہے برقرار رہے گی. دن کے اوقات میں خاص طور پہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کافی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف محکموں کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. خاص طور پہ جو گاڑیاں ہیں دھواں چھوڑنے والی، ان کے خلاف کارروائیاں سخت کی جا رہی ہیں. جو فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا تھا اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. اور 3 جو بٹے ہیں اینٹوں کے جو کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں ہو رہے تھے، ان کو بھی اب تک مسمار کیا جا چکا ہے. تاہم اس وقت شہر میں جو اسموگ کی صورتحال ہے تھوڑی کم ہے. فوگ بھی آج نہیں ہے. گزشتہ روز کافی زیادہ فوگ اور اسموگ دونوں کی آمیزش تھی، جس کی وجہ سے چلتے پھرتے کھلی فضا میں سانس لینے میں کافی دشواری آ رہی تھی. تاہم آج کچھ پوائنٹس کم ہیں. جی وقار، آپ ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت دوبارہ رخ کرتے ہیں ٹوبہ کا، جہاں پر مبشر حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مبشر، آگاہ کیجیے گا فضائی آلودگی کے حوالے سے. جی بالکل، فضائی آلودگی کی بات کر لی جائے تو ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسموگ کی وجہ سے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. مٹی کے بادل چھائے، دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خاصا اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. آج بھی ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کر لی جائے تو 243 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، اور اس وقت بھی ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 202 پوائنٹس ہے. گزشتہ کئی دنوں سے یہ چیز نوٹ کرنے میں آ رہی ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جو اسموگ ہے وہ خاصی زیادہ چھائی رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں جھنگ کی بات کر لی جائے تو وہاں پر قدرے کم تھی. لیکن آج جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں کی نسبت کچھ کمی جو ہے وہ اسموگ میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن اگر شہر سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا سا دیہی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو حد نگاہ ہے وہ 1000 میٹر کے قریب ہوگی، اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے. اسموگ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ اقدامات بھی کر رہی ہے. اس میں مختلف محکموں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، جس میں RTA سیکٹری ہیں، ٹریفک پولیس ہے، محکمہ ماحولیات ہے. اس کے باوجود ٹوبہ ٹیکسنگ میں آلودگی میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے. اسموگ کی وجہ سے بلا شبہ سانس لینے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک اچھی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دن کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں اب شہری جو ہے وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. شہری سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جب وہ کھلی فضا میں باہر نکلتے ہیں تو اس بادلوں کی وجہ سے، اس دھوئیں کی وجہ سے ان کے لیے سانس لینے میں خاصی دشواری کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. تاہم تھوڑا سا اگر صبح کی بات کر لی جائے تو صبح کے وقت اسموگ کے ساتھ ساتھ دھند بھی تھی. لیکن ایک چیز آج جو وہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ موسم قدرے جو ہے اس میں خنکی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. چند روز پہلے مٹی کے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے خنکی نہیں تھی، لیکن آج محسوس ہو رہی ہے کہ موسم کچھ تبدیل ہونے لگا ہے. تاہم اس وقت بھی ٹوبہ ٹیکسنگ اور گرد و نواح کے علاقوں میں اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل آباد سے احمد سعد، اور جھنگ سے بیورو چیف رمضان مرزا، اور ٹوبہ سے بیورو چیف مبشر حسن کے ساتھ ساتھ چنیوٹ سے بیورو چیف وقار گھمن. آپ تمام نمائندوں کا بہت شکریہ.